سلام فتواتم كبران تقاتلتي ببزلخمو سلام تعنا رهوان داتم نخلكم أنا لهم عند مدينة دما محاورة ميديا أزيم أزرب زعواتاتن تكسات حبريتاتن حيزلهم قريبا لغو فتواتم كبران تقاتلتي مز channel سبسكرايب زي جورو محدش فامين تهليهم سبسكرايب بمجار أزي فيديو دما أنا بزح سب من تنك باصح لايك بمجار جمهور لي فتواتم كبران تقاتلتي نمدينة كبلكم يحوات ኣብ ጨንፈርሳዋ ፍሉይ ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ተገሊጹ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ጨንፈርሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ልዕሊ 400 ተማሃሮ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ሳይንስን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ለ3 ኣዋርሕ ዝጸንሐ ሞያዊ ስልጠና ከም ዝሃቡ ተገሊጹ ብተመሳሳሊ ፖሊስ ኤርትራን ኣባላቱ ኣብ ጽገና ኮምፒውተር ጽገና ፎቶኮፒን ፕሪንተርን ከምኡውን ኣመራርሓ ሓበሬታ ኮምፒውተር ስልጠና ምሃቡ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሌተናል ኮሎኔል ደበሳይ ታኽሉ ክገልጽ እንከሎ እቶም ሰልጠንቲ ካብ ኩሎም መደበራት ፖሊስ ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከም ዝመጹ ሓቢሩሎ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲን ሎሚ 8 ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ክልታዊ ጎደባዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕብባር መድረኽ ከብርኽ ኣብ መዳያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተገብረ ምርዳእን ዝተበጽሐ ስምምዕን ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ጸጥታውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ብዕምቆት ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ አቶ አማን ዓብደልዋስዕን ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ከምኡውን ሚኒስተር መጓዓዝያን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራን ተረኺቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝርዝርን መስርሕ ትግባርን ናይቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ዝተዘራረብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሉ ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣልኣት ሓድያ ዝተገብረ ብናይ ክብሪ ሰላምታን ሰልፍን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ተዘሚሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ መብጻሕ ንምፍጻም ብሰንበት 7 ሰነ እዩ ካይሮ ኣትዩ ዘዋፍርዎም ኣለው ቶም ናይ ትዲኤፍ ሰባት ይፈትዎም ናይ ገሊኦም ባንዳታት ኣለው ትዲኤፍ ኣብ ሕድ ገዛ ተዘይበጽሐ ፊል ይጎርዎ ትፔን በር ወዓልኩም ትፈቱ ኢልና የሚና ባንዳታት ኣለው ትዲኤፍ መሪሕነት ይሕፍሮም ይኸውን ዘረባ እዚ ክንዛረብ እንተለና ይሕፍሮም ይኸውን ጽባሕ ክረኽብዎም በዓልቶም ናሽራሩ መጥቃዕቲ እንታይ የርእየና ናሽራሩ ሙሉ መዓት ድሮን ሰዓት ውዒላ ያ ካብ ቀጥሪ ጀሚራ ጥንና ብለት ውዒላ ካብ 8 ሰዓት ቀጥሪ ብገዛ ቆጻጽራ ብናይ ትግራይ ቆጻጽራ ሰዓት 8 ድሕሪ ሰዓት ጀሚራ ጥንና ብለት ካብ ማይ ሓንሰ ጀሚራ ብተፈላለዩ ቦታታት ጥንና ብለት ተኸታተለትም ውዒላ ያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርኢናዮ ኢና እገለኹም ናብዚ ትኸደላ እገለ ብዚ ወፀት ብዚ ኣትወ ዝብሉ ሶሻል ሚድያ ዞም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፍርፋሪ ለቐምቲ ጽባሕ ንጎ ትግራይ ትፋረዶም ሰባት ናፅሓፉ ኢሎም እዮም እንታይ ትገብር ሽዑ ሓበሬታኻ እንትወፅኡ እንታይ ትገብር ነገራት ኢኻ ትቕየር እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሓሳብ ዘልዩካ ካብኡ ማለት እዩ ቀዲሙ ብልፅግና ናይ ነገረካ ከመይ እዩ ናይ ወታደራዊ ዲስፕሊን ከመይ እዩ ወይስ እንዝላልነት ስልካ ኔግሊጀንስ ስልካ እንታይ ከይመጽ እዩ እንታይ ንሕና ኩሉ ፈለጥቲና ከምኡ ዓይነት ስምዒት ድዩ ኩሉ ሻዕ ዳሜጅ ምስተፈጠረ ዲኻ ናብ ዝኾነ ትግምግም እሞ እዚኣ ትኽክል ገርና እዚኣ ተጋጊና ኢልካ ዲኻ ትግምግም ድሕሪ ናይ ሰብ መስዋዕቲ ንምንታይ ናብኡ ትኸይድ
ينقروا خلوكو قديمهم أي حاول لما بلصقنا ساعات أي حاول هذا ما نجيب له يكونن أو سووا بمن يوصل على حبرت هذا بقول يوصل أي هاي توصل كأم السخاخة تقبل على خا وجوكو براجادي قالكو وج تجميرو أما إن جيتها جزيكو جيتها زوج حبرتها وج بلان غير TDF أنا تغني لما أنا محن جنا الخارج تجاجز بهذا المسألة كم يجي كاكم زي عن الستة سرحيو ما هنا تقول ده بزمركاتين سراوت كون هذا روز الناس نجيز مركاتكم يو خطوة قسمت لها خم قليو قولون يحموا من قليو عينه يفطيه ما وصل يخونا نحن بسمع أنا زارب زلنا تايفلت كوي تايفلت ويز بعد يفطيه ونعملنا ماسكاون تشكي من وزن تشكي من كوي يفطيه وازيد تفي هو مخاطب بالكو كمنا لنا كوي عبيناكو كيرو حطاتي تخاف ديسا خدام تلكو زيد تفيوم وزيد تفيوم ناتهالكو اذا كل الزارب نيرو او غوغو كوينو مولو حلفنت 100% هيوس حلفنت هيوس دكسي حدر نيرو كو تግራይ እዚ ደይፎ زيد تفيوم ناتهاله تحرت ترانا يقول يفطن دحص بلاي ايفطن سبات يوم بفلاي دما دحرنا يوغزي بزح تراما لهم كل مراحت تراما تاجدي هز خمس سنه ما عليا ما سبات يوم لازم ناي حزبي حلفنت تشكيمهم بزح بدنا يدوم زلو سبات الله ابطو يوم كن مخاري اليوم طبق ادفايزر منات رجيلو خما خزخل كله كن فلت ينالكا غزا عصيها جنجنكا تجماجي متلحي يسلكا تخكا كن واغا يول هزي ناي مغم برصقنا ريو اي جماجمن ريو وساني حد سبي حبريتا برهانو كاي فلت ابتعتو زلو سو كاي فلت حزتو زغن حق دي لما عاد زغن حق ركبانو خمزي قبل ما نمي زوص نفطينا زيكو كوند بروجراميشن كوند تاشم زوص اب بيت مرز زوص 3 ساعات تزارو زوص 3 ساعات تزارو مساسيل زوص صراح فصام حوحات زغمغمون ديو بمن زدسا زوص نوره صراح فصام حوحات شعته حقي شعته وسنتي ككندي 10 مليون هزب تግራይ ዝውስን ዘሎ አካል ኮፊል ዝወሰነስ مشات بواتساب دي بسيجنال دواويل تكست غير ندي ساز لخالو سب انتي قاسي بحال زي انتي قاسي بحال زي تقالا سايدي يخبلنا تناسس حلينو يوصل زي انا ذكرو اخليه زخونه سب ذكر هزغراي ذكرو اخليه از ግን عبي هزغراي زهبك حلافነት سي نحلينا زبحالو كله نحلينا خاون كو هات نبر نمن توزي مساسيل كخامتم زخدو زي تخير مجم دحر هذه تزنيو مالك تحلف وزدليو شرارو خمس غيرم يهو بمن سي تግራይ صره درون لنا يزبلت يجل صره درون يبلون صره درون يوصل كيتبلع زبال ملقت من محلاف تطعيبهم اليوم تياتر مچم صره درون تلي كوالا شو كاخون كانت تكوسو صره درون ون حالوكا كاب متقعتي اكزامتر كومني تخلينا ايران بخنده تطغيا صره درون اللوا صره درون اللوا افريكا تخون اثيوبيا خالد تخون صره درون ولا درون ماتي إسرائيل ريوا إسرائيل كتماتات إسرائيل كل تكنولوجيا حذا بدرون يتوقعت انديا بمثال يتوقعت انديا كله تخلقات لا تكلفل أو كوان التجراي ما كوان التجراي هاجر زي كونت كوان كله يقال ذكال كقالي كندي أوروبلان ديم زف زبل وانا بتجراي أفتش من تروح كندي أوروبلان ديم ودي كندي هليكوبتر دين تتأبيسن كامل لسكاب قلة تنبين سكاب زانا نفطينا كوزي ግን ሞራል ህዝብ ንምንካ ሞራል ሰራዊት ንምንካ ይው መንእሰይ ትግራይ ይው አይበል ትልካ ብድሮን ክትወቃኻ ብልጽግና ይካኣልን እዩ ኮምን ማለት አእምሮኻ ነበር እና ትግራይ ትግራይ ወን ግዴለሽነት ናይ ትግራይ መሪሕነት ወን ግዴለሽነት ተሓዊስዎ በአግባቡ ሁኔታት ዘይምንባብ ጸገም በአግባቡ ነገራት ዘይምንባብ እና ግዴለሽነት ወን ዘይምንባብ ወን ሓበሬታ ሸር ዘይምገባር ወን ዘምጾ እዩ እዚ ካብ ኩሉ ላዕሊ ምርር ዘለ ሓቅም ዛሮ ባንዳታት ሓቂፍካ ዝግበር መኸተብ ትግራይ የለን ኮስቲ ብጣዕሚ ዋጋ ዘኸፍል እዩ ማለት እዚ ባንዳ ሃመይ ጌርካ ተለልዮም ከም ጨው ጥዕም ጥዕም ቢልካ ይትፈጠም ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብና ፈለጥካዮም ከም ማእዝነ ኸም ትፈልጥ ኣብ ትግራይ ዓንዳ ዓዲዑ ኣብዚ መኸተ ዝበሃል የለን በቃ ብልጽግና ትግራይ የመሓድራ ከይትቃለስ ኢኻ ምዕራብ ትግራይ በፍጹም ምዕራብ ትግራይ ብሰላም ኢና ነምጽእ ዋላ ምዕራብ ትግራይ ይውሰድ ዶ ይብለካ መቐለ ቅድሚትካ እንታይ እዩ ፈታው ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ስብሰይ ከይትኸይድ ዝለካ መንእሰይ ትግራይ ብልጽግና ኦህዴድ ሓዞ ዝለካ ንስዲ ፈታው ትግራይ ዲዚ ሓቂፍካ ንሓደርካስ ብዛዕባ መኸተ ገለታት ዝረወሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይኸውን
ጽቡቅ ይከውንን ማለት ነቲ ኣብ ቲክቶክ ኮኒዮ ካሊ ቴክኒክ ነገራት ከይጥቀም አይና ትፍረት ይገብር ኣለና ካብዞ ወፃ ሕብረተሰብ ናታ ደጋፊ አረጋጊትና አይና ብጣዕሚ ሰዋል ሕብረተሰብ ኢና ግና ዘለና እና ለና ምክትል አልብራሪ ትግራይ ስዕር ሱዳን ትግራይ ስዕራ ጀነራል ብራንድ በርዳ ናጃ ናይ ፋኖ ሓይሊ 100% ምስ ናይ ትግራይ ሰራዊት ክስማዕማዕ ክኽእል ኣለዎ ክስማዕምዑ ኣለዎም ሓቢርና ፀላእትና ክንድምስስ ኢና ዝብል ናይ ሓባር ዝኾነ ፕላን ክህልዎም ክኽእል ኣሎ ናይ ቤንሻንጉል ሓይሊ ክጠናኸር ክኽእል ኣለዎ ሓቢርና ፀላእትና ክንድምስስ ኢና ዝብል እውን ሙሉእ ብሙሉእ ፖለቲክሊ ብሚሊተሪ ዋይዝ እውን ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ሰኢሉ ክኾነ ይኽእልን እያ ሚሊተሪ እውን ክስማዕማዕ ኣለዎ እቲ ፖለቲካ እውን ክስማዕማዕ ኣለዎ ሕዝቶ ሰኢሎም ዘውሪዎ ዝነበሩ ናይ ፋኖ ሓለፍቲያ ትግራይ ከይዶም ቀኒዮም ገለመለ ንሱ ንግደፎ እንተኸዱስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኦረዲ እኮ ፅምዶ ፈጢርና ክንከዲና ዝብል ኣሎ ተዓብዪ ቴረር ለቂቁሎም ዘሎ ብርሃን እውን ትማል ሰምዕዎ ዝነበርኩም ፅምዶ አሁን የጀመረ አይደለም በ1960ዎቹ ጽምዶ ብለው ከግብጽና ከሱዳን ድጋፍ ያገኙ ጽምዶ ብለው መጥተውብን ነበር ይብል ደርጊ ተቀዳማዊ ደርጊ ህዝብ ከጥፍእ ከሎ ጽምዶ ኢሎም ትግራይን ኤርትራን ተወሰኑ ዳሕርና የምሓራት ሓወስዎም ካሊ ብሄር ብሄረሰቡን ቀስና ወለ ዝተሓወሰ ከምኡ ኮይኖም ጽምዶ ፈጢሮም ትክክል እዩ ተቃሊሶም እዮም ደርጊ ስዒሮም እዮም ናጽነት ኤርትራውን ተረጋጊጹ ናይ ሕዚ ብርግፀኝነት ከምኡ ይኮንን ተጠገም ደርጊ ከምቲ ናይ ሕዚ ደርጊ ናይ ቀደም ደርጊ እቱ ኣብ መንጎ ብሄር ብሄረሰባት ዝነበረ ምትእስሳር ከምቲ ናይ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ይቆራረጾን ሕዚ ሶሻል ፋብሪክ ዝበሃል ነገር የለን ብመቀስ መቂሶም እዮም ኦረዲ ጥፊኦም ማለት እዩ ቆራሪጾም ጥፊኦም ስለዚህ ምስራሕ ይካል ደዚዩ ሓደዚ እቲ ይካል ደይ ይካልን ነቶም መራሕቲ ክገድፈሎም ግን ካፍቱ ኦዲየንስና ዝመጽእ ዘሎ ሓሳብ እዩ ብስሩ እውን ትግሪድ እዚዩ ብሙሉኡ ፍላይ ናይ ቤንሻንጉልስ ክእተውን ይካል ምስ ሱዳን ዝካታኸትሉ ዘለው ቦታ ስለ ዝኾነ ሱዳን ከዓ ናይ ጽምዶ ኣካል ስለ ዝኾነ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ ተወሰነ ድጋፍ እንተገይሮምሎም ናይ ቤንሻንጉል ሓይሊ ክሰርሕዎ ክእሉ እዮም እዚ ምግባር ይካል ዶ እዩ ትሕቲ ሓደ ንዓኹም ንመራሕቲ ትግራይ ካሊ ብላዕላይ ናይ ዓፋር ሓይሊ እውን ረኺበ ነይረ ሕዚ